दिसोम रे जहां उक्तो कोरोना आजार ताहे कना उन उक्तो दिसोम रे अडी आयमा कमी होरागे बोंद हालत रे ताहे कना मेनखान कोरोना आजार सुधरेन खान दिसोम रे जहां तीन परब पुनई से खेलोड हेपराव को मेना आकादा दोहराते एतोहब आकाना आर सनाम लेकाना खेल हेपराव परब पुनई सनाम किछु खन होड़ को छुटर रेको ताहे कना आर ओरा रेगे आटक रेको ताहे कना मेनखान नित कोरोना आजार जहां लेका हालत सुधर आकाना नित नुआ हालत रे किछुगान सुधर आकान खातिर ते अडी आयमा टोठारे खेलोड हेपराव साथे परब पुनई मानाव रेना चितर हो नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ नदिया शांतिपुर रेना खेल डही मेंदो स्वाभाविक हुए कानते उना ठाव रे खेलोड हेपराव हुयुग काना आर हाले के खेल डही रे 16 गोटांग सब जूनियर फुटबॉल टीम आते मेंदो मिलन संघो डही रे फुटबॉल हेपराव हुएना आर दाराय कान दिन रे लोगन के क्रिकेट खेल हुयुआ मेनते बाड़ायोग काना। কোভিড পরিস্থিতির জন্য 2 বছর ফুটবল লিগ এবং ক্রিকেট লিগ হয়নি, কিন্তু পাশাপাশি অন্য যে ক্রীড়া মানে স্পোর্টস থেকে আরম্ভ করে আমাদের ভলি এই সমস্ত লিগ আমাদের সম্পন্ন হয়েছে এবং কোভিড পরিস্থিতি উঠে যাওয়ার পর আমরা এবছর এই সাব জুনিয়র লিগ শুরু করেছি। আজকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো। শান্তিপুর সূত্রাগড় স্পোর্টিং ক্লাব বয়েজ টাইব্রেকারের মাধ্যমে তারা আজকে চ্যাম্পিয়ন হলো। সাব জুনিয়র 2022-23-এর এই খেতাব তারা অর্জন করলো।